जय जगन्नाथ दर्शक बंधु रथयात्रा बाहुड़ यात्रा सुनावेश एवं अधर्पणा अवसर में पुरी को रेल विभाग पक्षर स्वतंत्र ट्रेन आपण अंचल के बार केतबेले ट्रेन छाड़ो एवं पुरी रे केतबेले पहुँचो ताहा जानिया लगी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ट्रेन नंबर 08495 पारादीप पुरी यही ट्रेन 6 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। पारादीप पुरी ट्रेन राति 9टारे पारादीप छाड़ो एवं पुरी रे 3:10 रे पहुँचो। ट्रेन नंबर 08433 अनुगुल पुरी ट्रेन यही ट्रेन 6 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। अनुगुल पुरी ट्रेन अनुगुल राति 11:30 रे छाड़ो एवं पुरी रे 3:55 रे पहुँचो। 08491 भद्रक पुरी ट्रेन यही ट्रेन 6 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलो। भद्रक पुरी ट्रेन भद्रक रे राति 9टार छाड़ो एवं पुरी रे 3:35 रे पहुँचो। ट्रेन नंबर 08357 खोर्धा रोड पुरी यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। यह खोर्धा रे सकाळ 5:10 रे छाड़ो एवं पुरी रे सकाळ 6:20 रे पहुँचो। ट्रेन नंबर 08359 खोर्धा रोड पुरी यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। यह खोर्धा रोड रे अपराह्न 2:10 छाड़ो एवं पुरी रे अपराह्न 3:30 रे पहुँचो। 08335 दशपल्ला पुरी यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। दशपल्ला पुरी दशपल्ला रे भोर 2टारे छाड़ो एवं पुरी रे भोर 4:45 रे पहुँचो। 08337 दशपल्ला पुरी यही ट्रेन 7 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। दशपल्ला पुरी दशपल्ला रे सकाळ 8टारे छाड़ो एवं सकाळ 10:55 रे पुरी पहुँचो। 08339 दशपल्ला पुरी यह केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। दशपल्ला रे दिन 11टारे छाड़ो एवं पुरी रे अपराह्न 2टारे पहुँचो। 08435 अनुगुल पुरी यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। यह अनुगुल रे राति 1:30 छाड़ो एवं पुरी रे सकाळ 7:40 रे पहुँचो। 08493 भद्रक पुरी यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। भद्रक पुरी भद्रक रे राति 2टारे छाड़ो एवं पुरी रे सकाळ 8:25 रे पहुँचो। 08333 सोमपेटा पुरी यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। सोमपेटा पुरी सोमपेटा रे भोर 5:15 रे छाड़ो एवं पुरी रे दिन 12:05 रे पहुँचो। 08497 पारादीप पुरी यही ट्रेन 7 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। यह पारादीप रे भोर 2:30 रे छाड़ो एवं पुरी रे सकाळ 8:10 रे पहुँचो। 08425 पलासा पुरी यही ट्रेन 6 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। पलासा रे राति 9टारे छाड़ी पुरी रे राति 1:30 रे पहुँचो। 08341 केन्दुझरगढ़ पुरी यही ट्रेन 6 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। केन्दुझर रे यही ट्रेन राति 8टारे छाड़ो पुरी रे राति 1:45 रे पहुँचो। 08345 गुणपुर पुरी यही ट्रेन 6 तारिख दिन राति 11टारे गुणपुर छाड़ो एवं 7 तारिख भोर 4:15 रे पुरी पहुँचो। 08331 पलासा पुरी यही ट्रेन 7 तारिख दिन चलाचल करिवो। 7 तारिख राति 12:15 रे यह पलासा छाड़ो एवं 5:35 रे पुरी पहुँचो। 08343 केन्दुझरगढ़ पुरी यही ट्रेन 7 तारिख ठारू 13 तारिख पर्यंत चलाचल करिवो। यह केन्दुझरगढ़ रे भोर 4:15 छाड़ो एवं पुरी रे सकाळ 9:45 रे पहुँचो। 08347 विशाखापट्टनम पुरी यही ट्रेन 6 तारिख दिन चलाचल करिवो। यह विशाखापट्टनम रे दिन 2टारे छाड़ो
ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 10:45ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08349 ଜଗଦଲପୁର ପୁରୀ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ଜଗଦଲପୁରରେ ଦିନ 10:45 ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ରାତି 12:45ରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବ। 08351 ଜୁନାଗଡ଼ ରୁଟ୍ ପୁରୀ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ଦିନ 9ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 9:30ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08355 ସୋନପୁର ପୁରୀ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖ ଦିନ ସୋନପୁରରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 1:20ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08353 ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ 6 ତାରିଖ ରାତି 11ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ 7 ତାରିଖ ସକାଳ 7:55ରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଉରକେଲା ପୁରୀ, ବାଦାମପାହାଡ଼ ପୁରୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀ, ରାୟପୁର ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08387 ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ ପୁରୀକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅପରାହ୍ନ 5:40ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 11:45ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08385 ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖ ଦିନ 11:30ରେ ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 11:15ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08383 ରାୟପୁର ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖରେ ରାୟପୁର ଛାଡ଼ିବ। 6 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ରାୟପୁର ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08381 ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 7 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ସକାଳ 7:30ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:15ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08379 ବାଦାମପାହାଡ଼ ପୁରୀ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖ ଏବଂ 14 ତାରିଖ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ବାଦାମପାହାଡ଼ରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପୁରୀରେ ରାତି 9:15ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଥିଲା ପୁରୀକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଏବେ ଜଣାଉଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେବେଳେ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ ତାହା ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। 08492 ପୁରୀ ଭଦ୍ରକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଏହା 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀ ଭଦ୍ରକ ପୁରୀରେ ଛାଡ଼ିବ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାତି 9:35ରେ। 08494 ପୁରୀ ଭଦ୍ରକ। ଏହା କେବଳ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ପୁରୀରେ ରାତି 9ଟାରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ 2:55ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08496 ପୁରୀ ପାରାଦୀପ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ରାତି 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 08498 ପୁରୀ ପାରାଦୀପ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ପୁରୀରେ ରାତି 9:30ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପାରାଦୀପରେ ଭୋର 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08434 ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ। ଏହା 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଅପରାହ୍ନ 3:45 ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ରାତି 8:45ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08436 ପୁରୀ ଅନୁଗୁଳ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ପୁରୀରେ ରାତି 10:20ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ ଭୋର 2:30ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08360 ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ କେବଳ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ପୁରୀରେ ଭୋର 3:30ରେ ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଭୋର 5ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 08426 ପୁରୀ ପଲାସା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ପୁରୀରେ ଅପରାହ୍ନ 4:40 ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ପଲାସାରେ ରାତି 12:25ରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ट्रेन नंबर 08332 पुरी पलासा। यही ट्रेन केवल 8 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे भोर 4टार छाड़ और पलासा दिन 10:05 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08334 पुरी सोमपेटा। यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे राति 11टार छाड़ और सोमपेटा भोर 5टार पहुँचब। ट्रेन नंबर 08342 पुरी केन्दुझरगढ़। यही ट्रेन 7 तारिख ठारू 14 तारिख पर्यटन चलाचल कर पुरी रे अपराह्न 5:45 छाड़ और केन्दुझरगढ़ राति 11:45 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08344 पुरी केन्दुझरगढ़। यही ट्रेन 7 तारिख ठारू 14 तारिख पर्यटन चलाचल कर पुरी रे राति 11:30 छाड़ और केन्दुझरगढ़ भोर 4:45 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08346 पुरी गुणपुर। यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे राति 9:20 छाड़ और गुणपुर सकाल 7:30 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08336 पुरी दशपल्ला। यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे संध्या 6:45 छाड़ और राति 9:30 दशपल्ला पहुँचब। ट्रेन नंबर 08338 पुरी दशपल्ला। यही ट्रेन 8 तारिख ठारू 14 तारिख पर्यटन चलाचल कर पुरी रे राति 12:40 छाड़ और दशपल्ला भोर 3:30 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08340 पुरी दशपल्ला। यही ट्रेन केवल 8 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे भोर 3टार छाड़ और दशपल्ला भोर 5:40 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08358 पुरी खोर्धा रोड। यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे सकाल 8:30 छाड़ और खोर्धा रोड रे 9:50 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08348 पुरी विशाखापट्टनम। यही ट्रेन केवल 8 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे राति 1:45 छाड़ और विशाखापट्टनम दिन 10:30 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08350 पुरी जगदलपुर। यही ट्रेन केवल 8 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे राति 12:15 छाड़ और अपराह्न 3:10 जगदलपुर पहुँचब। ट्रेन नंबर 08352 पुरी जूनागढ़ रोड। यही ट्रेन केवल 7 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे संध्या 7:25 छाड़ और जूनागढ़ रोड रे सकाल 8:50 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08356 पुरी सोनपुर। यही ट्रेन केवल 8 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे राति 1:40 छाड़ और सोनपुर दिन 10:40 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08354 पुरी संबलपुर। यही ट्रेन केवल 8 तारिख दिन चलाचल कर पुरी रे राति 2:30 छाड़ और संबलपुर दिन 10:30 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08388 पुरी बालेश्वर। यही ट्रेन पुरी रे 8 तारिख राति 1:15 छाड़ और बालेश्वर सकाल 8टार पहुँचब। यही ट्रेन 8 तारिख और 16 तारिख दिन चलाचल कर। ट्रेन नंबर 08386 पुरी राउरकेला। यही ट्रेन 8 तारिख और 16 तारिख चलाचल कर पुरी रे 8 तारिख राति 3:15 छाड़ और अपराह्न 4टार राउरकेला पहुँचब। ट्रेन नंबर 08384 पुरी रायपुर। यही ट्रेन 8 तारिख और 16 तारिख चलाचल कर पुरी रे राति 2:45 छाड़ और अपराह्न 4टार रायपुर पहुँचब। ट्रेन नंबर 08382 पुरी बांगरीपुसी ट्रेन। यही ट्रेन 8 तारिख और 16 तारिख चलाचल कर पुरी रे राति 1:30 छाड़ और बांगरीपुसी दिन 1:45 पहुँचब। ट्रेन नंबर 08380 पुरी बादाम पहाड़। यही ट्रेन 8 तारिख और 16 तारिख चलाचल कर पुरी बादाम पहाड़ पुरी रे छाड़ राति 2:30 और बादाम पहाड़ पहुँचब संध्या 6:15। ट्रेन नंबर 08377 पुरी राउरकेला। यही ट्रेन 8 तारिख और 16 तारिख चलाचल कर पुरी राउरकेला राति 2टार पुरी छाड़ और राउरकेला अपराह्न
30ରେ ପହଞ୍ଚିବ। 03102 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଶିଆଲଦା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 6 ତାରିଖ ଏବଂ 13 ତାରିଖରେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ରେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 40 ଛାଡ଼ିବ ଏବଂ ଶିଆଲଦାରେ ରାତି 2ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହା ଥିଲା ପୁରୀକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ତାଲିକା। ବାହୁଡ଼ା ଉପଲକ୍ଷେ, ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଅଧରପଣା ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀକୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ତାଲିକା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।